তো হয়ে গেছে নিয়ে আসে আর টাইম পাস মানে দেখু তব মানে আজ আসছে আমি কলেজ দেখুছ কিনি কে কাজে আসছে বলে চালো মুই তমকে বতছে জানলো কিনি দেখো আমার কলেজ কেনতা আছে দেখো ଟିକେ ତମ ମାନେ ଭଲସେ ଭଲ আছে ଲାଇକ୍ ଗୋଟେ করবো জানলো কিনি এক নম্বর আত্ম আছে আমার কলেজ জানলো তো দেখুথিব আমার ফর্ম ফিলઅপ ଥିଲା ତମ ଫର୍ମ ଫିଲअप ରୋଲ ନମ୍ବର ନିଜର ନାଁ ଲେଖି ଦଉଛୁ ସାର୍ ମାନଙ୍କୁ ଯେନ୍ଟା କି ସେମାନେ ସିଗ୍ନେଚର କଲେ ଏକା ଫର୍ମ ଫିଲଅପ ହେବା ବୋଲେ ଦଉଛୁ ସାର୍ ମାନେ ଦେଖୁଥିବ ତମ ମାନେ ତ ଭିତର କେ ଗଲା ଭିତର ଆସ ଗଲା ସାର୍ ଭିତର ଆସୁଛନ୍ତି ଦେଖୁଥିବ ଆମର ଅଫିସ କେନ୍ତା ଅଛି ଯେ ଭଲ ଅଛି କମେଣ୍ଟ କର କେନ୍ତା ଅଛି ତମ ମାନେ ଭଲ ଏକା ଅଛି ଭାଇ ଆମ କଲେଜର ଅଫିସ ଜାଣିଛ କି ତମେ ନି ଦେଖବାର ବୋଲି ଦେଖବ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଲେଜ যাব ଜାଣିଲ କି ନି ତ କରି ସାରିଲା ଭାଇ ଯେନ୍ଟା ଦେଖୁଥିବ ମଣ୍ଟୁ ପାର୍ଟନର আর ରୁଦ୍ର ପାର୍ଟନର ଯେନ୍ତା ପଇସା ବାହାର କରୁଛ କେତେ ଧରିଛୁ ବୋଲି ଦେଖୁଛ କି ନି देखो केते धरची जे पूरा पार्टी बोल चतन लेकिन हिंदी ही नहीं पारे जान लगनी तो फाइनल गाइस देखो फॉर्म फिलअप सारला जे रिसिप्ट दैछ सार मन देखो कि रिसिप्ट धर के तुमको देखो छ देखो कि कितना लाजनी कहना 5 मिनट सारी गला 2-3 होता जान लगनी तो गाइस देखो रिसिप्ट आनी के हमर सांग मन लगे आछ देखो तुम एटा सांग मन सब वेट करथिला हम जोगिथिला तो गाइस देखो तुम मन जनता कॉलेज छुट्टी हला तो मुई भागेली बडन ईपी स्कूल के जेनटा सुरय भी होचे वाला कर देखो सुरय देखल भागी आछ देखो कि ଡ୍ୟାନ୍ସ ବି ଚାଲୁଛି ଦେଖୁଛ ଏଇଟା ହচ্ছে ସୁମନ ବାବୁ ଦେଖୁଛ ଯେନ୍ କ୍ୟାମେରା ଦେଖା ଦେଖୁଛେ ଏଇଟା ହচ্ছে ଡ୍ୟାନ୍ସ ଦେଖୁଛେ ଆକ୍ଟିଂ ଚାଲିଛେ ତାପରେ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଦେଖାଯିବ ଜାଣିଲନି କେନ୍ତା ଆକ୍ଟିଂ ଯଦି ଭାଇ ଦେଖି ପୁରା ଖୁସି ଲାଗିଗଲା ଜାଣିଲନି ତମେ ଦେଇଥିଲେ ପୁରା ଖୁସି ହେଇଛ ତମକୁ କ୍ୟାମେରା ଦେଖୁଛ ଭାଇ ତମେ ବି ଦେଖ କେନ୍ତା ଲାଗେ ଜାଣିଲନି ତ ଚାଲ ମୁଇଁ ତମକୁ ସର୍ଟ ଏକା ଦେଖୁଛେ ଖୁବ୍ ବୁନି ଦେଖ ଭାଇ ଭିଡ଼ିଓ ଲଙ୍ଗ ହେଇଯିବ তো গাছ দেখি পারতো যেটা ড্যান্স চালাও যেটা প্রাইজ দৌছ যেটা সুমন্ত ବି ଆଣିଛି ଦେଖୁଥିବ ତମ ମାନେ ଦେଖ ଯେନ୍ଟା ବି ସେକେଣ୍ଡ ଆଡ କହିଲା ଯେ ତାକେ ମିଳିছে ପ୍ରାଇଜ ଗୋଟେ तो इसकी का वीडियो था भाई आगे नीना टाटा बाय बाय गुड